Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Kita akan mulakan dengan Al-Fatihah. Okey, so untuk hari ini kita akan sambung dengan 4.3 Force on a moving charge particle in a uniform magnetic field. Okey, so dalam kes ini ialah kita akan belajar tentang macam mana force itu akan terhasil kalau sesuatu zarah, okey, ataupun objek yang bercas, okey, yang bercas lalu dalam satu uniform magnetic field lah. Okey, so kalau kamu ada magnetic field dan kamu ada lalukan satu zarah yang bercas, maka dia akan mengalami satu daya. Okey, so untuk itu kamu ada we call it as a magnetic force, okay, that acting on the charge, okay, atau that acting on the particle, okay, on the charged particle. Okay, so in this case, we have the equation of F equal to QV cross B. So this one ialah dot product. Ni ialah dot product. Cross product. Okay, dia ialah cross product. Maka kalau cross product kita akan jadikannya sebagai untuk mengira dia punya magnitude of the force, kita guna QVB sin theta lah. QVB sin theta. Okay, apakah Q? Q ialah charge of that particle. V, the velocity of the particle. Okay, B ialah magnetic field, and then theta ialah angle between velocity of the particle and the magnetic field that exists lah. Okay, so F equal to QVB sin theta. Okay, so in this case, in order to determine the direction of the force, kita akan menggunakan right hand rule. Okay, kita guna right hand rule lah. Okay, so this one kamu kena tengok lah macam mana saya guna right hand rule di sini lah. Okay, so dalam kes ini dia guna, dia bilang fingers akan mewakili direction of velocity. Okay, that's one ialah first vector. This one lah macam ni kan, ini ialah first vector. Okay. Okay, this one, our palm over here, okay, will be our second vector. This one ialah second vector. Okay, palm, second vector. Maksudnya palm tu dia macam kamu keluar something lah from your palm, like this, macam ni. Nampak okay, like this kan. Okay, so this is the first vector, second vector. Okay, your third vector ialah kita punya palm kita sebagai direction of force lah. So kalau nampak sini kan, dia macam X, Y, Z lah. X, Y, and Z kan. Dia akan jadi 3 dimensi. Okay. So that one is for the positive charge lah. Untuk positive charge. Okay, so if you have the negative charge, okay, so sebagai contoh kamu ambil elektron yang bergerak, maka instead of kamu anggap dia sebelah sini, maka kita akan tukarkan jari ini sebelah satu lagi lah. Kita akan oppositekan dia punya arah tu. Okay, tak apa, kita akan tengok nanti soalan macam mana kita nak tengok kepada. Okay, ni sebagai contohnya. Okay, example 7, determine the direction of magnetic force F exerted on a charge in the following problems. Okay, so here this is our first, okay, ni ialah first vector lah. Ni ialah first vector. Okay, this one is your second vector. Okay, so in this case, kalau lah kamu cakap first vector V ke arah sana. Nampak tak pastilah macam mana dalam kamu punya adakah dia synchronize dengan kamu punya segi kamera ni. Okay, tapi ni apa yang saya tunjukkan lah kan. So V dia akan ke arah kanan. This one ke arah kanan. Okay, and then B ialah ke arah bawah kan. Okay, B ialah ke arah bawah macam tu. Ni ialah ke arah kanan. This is our V. First vector ke arah kanan. B is pointing downward ke arah bawah. Okay, maka kita punya arah force yang acting on that particle ialah ke arah into the page lah. Into the page. So kita akan buat
the force is into the page lah. Okay, so dia kita punya F kita. Okay, into the page. Okay, contoh lainnya kita tengok pada kita yang contoh yang kedua ni, nombor 2 ni, V kita ke bawah. Okay, V is pointing downward, ke bawah, pointing downward. Okay, but B is into the page. Okay, B is into the page. So right now, setelah talakan tangan se ke dalam ni lah. Aduh, sana. Sini lah lebih kurang. Okay, V ke bawah, B is into the page. Boleh faham ke macam ni? Kan, dia keluar macam ni kan, tapi dia akan masuk ke dalam saya punya komputer lah. Which is my into the page ialah screen komputer. Maka force sepatutnya ke arah mana? Ke arah kanan. Okay, jari se ni dia ke arah kanan lah. Ke arah kanan se. Tetapi memandangkan apa yang kita ada tu yang negative charge, maka dia akan jadi ke arah kiri. Okay, you can try it by yourself lah. Kamu cuba. Okay, macam mana kamu nak menghasilkan force yang ke arah kiri. Okay, dia asalnya kalau dia positive charge, dia arah kanan. Tetapi memandangkan kita guna negative charge, maka dia akan jadi ke arah kiri. Gitu. Okay. Soalan yang ni pula, yang seterusnya yang atas ini, V, okay, V ni dia buat ini, dia anggap dia sebagai into the page ke ni? Okay, saya rasa ini into the page ni sebenarnya. Okay, so this one dia akan cakap ini ialah into the page. Into the page. Okay. Okay, so means that, okay, kamu akan ambil jari kamu akan terus ke dalam lah. Okay, so let's say kalau saya ada satu kertas kan, so kalau kamu anggaplah ini kita into the page, macam ni lah, into the page. Into the page. This is your first vector into the page. Kamu nampak ke tak apa yang seterang ni? Kamu nampak ke apa yang seterang ni? Boleh, sir. Sabihah, kenapa Sabihah? Why you raise your hand? Ada soalan ke? Sorry, sir, tertekan. Oh, tekan. Jangan tekan, sabar. Okay, ni into the page. This is V into the page. Okay. Nampak kan? Into the page kan? Ke dalam lah. Into the page. And then B kita, bola, B kita, magnetic field kita ialah ke arah atas. So kamu instead of ni ke bawah ni. B ke bawah. So kamu kena naik ke atas. B ke atas. Okay. So here kamu akan nampak yang saya punya arah force ni ialah ke arah kanan kamu ni kan. Kamu nampak saya buat ke arah kanan lah. Ke arah kanan. Tetapi memandangkan itu ialah negative charge, maka dia akan menjadi ke arah kiri lah. Instead of ke arah kanan, yang kamu dapat pada thumb kamu tu, kamu akan tukarkan pada kanan, pada kiri. Kerana dia ialah negative charge. Okay, maka sini kamu akan dapat sini force ni ialah beginilah. Kamu ialah ke arah kiri. Okay, last question. Okay, so for this one, dia agak agak ni pun dia just you need to determine the direction of B based on the current over here. Okay, so this one kamu akan guna right hand grip rule lah. Okay, right hand grip rule dia ke arah atas kan? Ke arah atas, maka dia akan jadi ke atas dan bukan jadi into the page pada bahagian inilah. So our magnetic field will be like this. Macam ni. Okay, so pada bahagian yang ada positive charge ini, dia akan jadi into the page. The B is into the page. Into the page. Okay, so kalau kamu buat dia ke arah kanan, V ni ke arah kanan, B into the page, maka force kita ke arah atas. So here the charge will experience the upward force of B lah. Okay, magnetic force ni akan jadi ke arah atas. Okay, so that one ialah kita punya how you use the right hand grip rule lah. Kita akan guna, right hand rule. Right hand rule. Okay, right hand rule. Okay, itu untuk belajar cara untuk tentukan arah
arah force of magnetic field. Sorry, arah force of magnetic. Okay, magnetic force lah. Okay, so untuk nombor 8, calculate the magnitude of the force on a proton travelling 3 exponent 7 meter per second in the uniform magnetic flux density. So this one, okay, what is mean by magnetic flux density over here? Okay, itu dia akan melambangkan ini ialah bermaksud magnetic field sebenarnya. Dia ialah magnetic field. Okay, dia ialah magnetic field. So kalau kamu guna perkataan, kalau kamu jumpa perkataan magnetic flux density, okay, itu bermaksud itu adalah magnetic field lah. Okay, so this one, nampak sini kan 1.5 B is equal to 1.5 Weber. Ni ialah Weber per meter square. Okay, WB bermaksud Weber. Weber ialah nama saintis lah, Weber. Okay, so this one, this unit sebenarnya equivalent to Tesla lah. Boleh? So instead of kamu buat Weber per meter square, boleh buat B equal to 1.5 Tesla. Dia benda yang sama sebenarnya. Cuma soalan ni dia sahaja je nak memperkenalkan kepada kamu perkataan magnetic flux density dan unit lain bagi magnetic field lah, iaitu Weber per meter square. Okay, so right now, okay, untuk soalan ini kamu ada V of the proton ialah 3 eksponen 7 meter per saat. And then kamu ada B-nya ialah 1.5 Tesla. Okay, so here you see that the velocity of the proton is perpendicular to the magnetic field. Untuk soalan A, dia bagi apa dia? Kita punya theta kita ialah, okay, V is perpendicular to B lah. Macam tu kan, maksudnya apa? Theta kita ialah 90 darjah. 90 darjah. Okay, so untuk soalan A, kamu akan buat equation. Okay, F equal to QVB sin theta. Okay, QVB sin theta equal to Q kita ialah proton. Okay, proton Q-nya is known as 1.6 exponent negative 19. Okay, V-nya ialah 3 exponent 7, and then we have the B is 1.5, and then dia punya theta-nya ialah 90 lah. So this one dia akan jadi 1 kan, sin theta sin 90. Kalau kamu tengok calculator dia akan jadi 1. Okay, so the answer here is FB is equal to, okay, boleh check lah tu. Okay, I think the answer is written there, 7.2 exponent negative 12 lah. Okay, 7.2 exponent negative 12. 7.2 exponent negative 12 Newton lah. Sebab dia ialah force. Itu soalan A. Soalan B, okay, soalan B dia sedikit saja. If the velocity of the proton makes an angle of 50 degree with the magnetic field. Okay, so here our theta will be 50 degree lah. So instead of kamu guna 90 over here, kamu tukar dengan sin 50. So FB is equal to 7.2 exponent negative 12 sin 50. Kita guna sin 50 lah. Okay, yang depan ni dalam masalah dia sama kan, nilainya sama, Q, V dan B ni sama, so you can use this value lah. Okay, terus saja masuk dalam ini, so you can get the answer over there. Cuba check balik. Takut salah depan sini. 7.2 exponent 12 sin 50. Okay, so 5.5. Sama, sir. Sama lah kan. Okay. So, salah ni, salah pada ni sebenarnya. Kejap. Oh, bukan betul-betul. Saya lupa letak negatif kat sini. Okay, negative 12 sin 50. Okay, ngam. Okay, settle untuk ini. So, tak ada masalah lah kan. Oh, lupa. Ada tulis di sini boleh charge of proton.
Tak perasan pula. Okay, so charge of proton ialah 1.6 exponent negative 19. Okay, tak perasan pula bawah tu ada tulis charge of proton. Okay, so and then here for the next part ialah kita akan tengok macam mana what happened to the charge when it move continuously. Okay, dia terus berada dalam magnetic field. What happened to the motion of the charge particle lah. Okay, if you look at over here, nampak sini kan? Okay, so if the charge is moving perpendicularly to the magnetic field over here, this one lah, this diagram. Okay, this figure 19A ni kamu nampak sini kan, dia masuk sahaja, what happen here, dia akan experience force-nya ialah ke arah atas. So what happen then sebenarnya, okay, the force is continuously act on the particle, dia akan terus sahaja bertindak ke atas zarah tersebut, maka dia akan terus berpusing secara membulat. Maka ini kita akan terus saja kaitkan dengan apa dia, dengan circular motion daripada semester lepas. Okay, so here we can say that okay, this magnetic force okay will contribute to the centripetal force lah. Okay, will contribute to the centripetal force. So over here kamu dapat sini kan FB equal to FC. So what happen here, QVB okay, sin theta, theta yang 90 equal to mv square over r. So here we have the equation of r equal to mv over bq. Okay, so this one ialah equation that relates to the particle okay which stay inside the magnetic field lah. Kalau dia terus saja berada dalam magnetic field, maka dia akan terus bergerak secara membulat. Okay, dalam circular motion. Okay, so terus saya dikaitkan dengan equation in the circular motion. So kamu akan nampak sini kan, this one semua ni kamu belajar pada semester lepas lah. V equal to R omega, omega equal to 2 pi over T and so on. And then kamu boleh buat satu equation untuk period ialah 2 pi 2 pi m mass of the m ialah mass of the particle over BQ. Okay, B magnetic field, Q ialah charge-nya. Okay, so that one lah. Okay, let's try the question related to this one. Okay, a proton is moving with a velocity of 3 exponent 5 meter per second vertically across a magnetic field of 0.2 Tesla. Okay. Okay, dalam kes ini ialah dia pun tak cakap pun adakah magnetic field itu ialah into the page ataupun out of the page. Okay, so kamu tak perlu kisahlah pasal benda itu. Okay, so we just relatekan dengan equation di atas sana tu. So kamu ada pertama ialah V equal to 3 exponent 5 okay, meter per second. We have the B, magnetic field-nya is 0.02 Tesla. And then we have the mass of proton, we have the charge of proton. Okay, kita ada kinetic energy of the proton. Okay, so kinetic energy is K is equal to half mv square lah kan. Okay, so 1 over 2, m kita ialah 1.67 exponent negative 27, v kita ialah 3 exponent 5 square. Okay, so if you hit the calculator over here, kamu akan dapat 7.52 exponent negative 17 joule lah. Okay, siapa yang ada kira tu, kalau ada salah pada jawapan ni, beritahu lah kan. Takut ada tersalah sebab jalan kira ni. Mungkin kita boleh bincang sama-sama lah. Okay, cuma sini saya anggap jawapannya tu ialah betul 7.52 darab 10 kuasa negatif 17 joule. Okay, that one ialah untuk kinetic energy. The magnetic force exerted on the proton. Okay, the magnetic force exerted on the proton. So here kamu guna equation soalan B ialah FB equal to QVB sin theta lah. Okay, so since dia masuk secara vertical, okay, secara perpendicular, so kita akan cakap yang theta is equal to 90 kan. So FB is equal to QVB.
Okay, so Q kita ialah 1.6 exponent negative 19. We have the V. Velocity-nya ialah 3 exponent 5. B kita ialah 0.02 lah. Okay, so boleh kira sini what is the value of the magnetic force on the proton. The radius of the circular path of the proton. The radius of the circular path of the proton. Okay, so this one kalau kamu lupa, kamu lupa equation ni, terus kamu kena ingat pasal yang the particle atau the proton experience centripetal ataupun circular motion kan. So FB equal to FC lah. Okay, so QVB equal to MV square over R. Okay, so V ni boleh cancel satu. So R is equal to MV over QV. Okay, boleh kira lah ni kan. Okay, 9 point, proton 1.67 exponent negative 27. V nya ialah V-nya ialah 3 exponent 5. Okay, Q kita ialah 1.6 exponent negative 19. Okay, B kita ialah 0.02 lah. Okay, so R kita kamu akan dapat jawapannya ialah 0.16 meter. Okay, 0.16 meter. Okay, simple saja soalan ini. Tak ada masalah saya rasa. Okay, tak apa, teruskan. A single positive ion has a mass of 6.68 exponent negative 27 kg and charge of 1.6 exponent negative 19 coulomb. The particle moves clockwise in a circular motion, the circular path of radius 3.25 cm with a speed of 1.5 determine the direction of and strength of the magnetic field. Okay, dia move clockwise. Okay, since dia ialah positive ion, okay, so tak ada masalah positive ion kan. So kamu tahu yang dia move in clockwise. Dia akan bergerak beginilah. Clockwise. Okay, so let's say kalau kita anggap dia masuk macam ni, masuk ke sini. Okay, dengan V-nya macam ni. Okay, so we know that this particle over here yang positif ini, dia akan experience force ni ialah ke tengah lah. Ini FB dia. Kan, kalau ini dia akan ni lah. Experience is, FB is always pointing to the center kan, FB. Okay, so by using your right hand rule, okay, pertama bolehlah kamu determine the direction of B lah. Okay, so V is is to the right, ke arah kanan. Okay, so force kita ialah ke arah bawah kan. Okay, ke arah kanan, macam ni lah. Okay, sini kan. Okay, V kita ke arah kanan. Force kita ialah ke arah bawah. Kita ambil yang bahagian atas ni ya. We look at this part lah, bahagian ni. Okay, kamu tengok pada bahagian atas tu. Okay, bahagian atas ni saja. Focus on this part. Okay, so V ke arah kanan, okay, force is pointing downward ke bawah kan. Maka kita punya B kita ialah apa dia? Out of the page lah. Okay, so we know that this particle over here, okay, this ion, okay, is experience magnetic field ni ialah out of the page lah. Ini ialah lambang untuk out of page. Mana? Ni sebab begini lah kan. Pandai lah kamu lukis. Nampak yang dia tengah out of the page. Okay, boleh. Okay, so untuk soalan strength tu kita ada masalah lah kan. Saya rasa okay boleh kamu jawab. Okay, sebab apa? Sebab kita ada radius, we have the speed, we have the charge, we have the mass lah. Okay, so kamu guna equation apa dia? Equation R equal to mv over QB kan. Okay, MV over QB, betul ke sini? MV over QB, okay betul. MV over QB lah. Okay, so kamu akan arrange balik, kamu dapatkan equation B is equal to MV over QR. Okay, so this one lah. Kamu kira nanti sendiri yang berhad. Okay, so hanya tolong
tunjuk atau bagi dia punya jalan sahaja. Okay, nombor 11, a proton move with speed of blah 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 blah, direction, okay, flux density 0.25 Tesla out of the plane of this page. Okay, maka dia akan jadi out of the page lah. Okay, out of the page. Okay, show on the diagram the direction. Okay, ni semua kamu kena buat lah ni. Okay, so this one yang kita akan cakap pertama, kamu tengok adakah dia positif ataupun negatif. So obviously ini adalah proton, maka dia adalah positive charge. Okay, so kalau positive charge, so let's say kalau lah kamu ada magnetic field kita ialah out of the page macam ni kan, out of the page. Okay, so what happen here, kamu akan buatlah kamu punya field kan. So this is the proton contohnya, it's the V. Okay, so V is to the right, ke arah kanan, maka bila mana kamu masuk ke dalam field ini, so what happen here, dia akan experience force-nya ialah ke bawah lah. Okay, pointing downward. Okay, so kalau di sini kan, dia akan jadi pointing downward FB. Okay, so what happen here ialah kita akan tengok sini ialah directionnya ialah to out downward. Okay, so what happen here, this subsequent path ni maksudnya apa? Inilah dia. Okay, apa yang jadi selepas itu? Maka dia akan jadi dalam keadaan circular motion lah. Okay, dia akan undergoes circular motion. Okay, so kamu kena tunjukkan dalam gambar rajah. Okay, calculate tu, okay, saya tak bantu lah tu, saya rasa tu senang. Okay, yang nombor 12 pun saya rasa tak perlu kita nak bantu kerana soalan ni memang direct kepada equation diberikan. Okay, let's move to the next part, 4.4, force on current carrying conductor in a uniform magnetic field. Okay, so this one, equation given is F equal to IL cross B. Okay, L cross B, L ialah length of the conductor. Okay, B is magnetic field. So ini sekali lagi dia ialah satu cross product. I'm not sure macam ni ke sebenarnya. Rasa yang sebelajar macam F equal to I, L ni dia sekaligus dia cross B. Macam tu kot. Tak apalah, yang penting dia ialah cross product lah. That's why here, in order to calculate this value, kamu kena guna sin theta. Okay, sebab dia ialah cross product. Okay, apakah theta? Theta ialah angle between current and the current and the B ialah magnetic field. Okay, F bil lah, F bil. Okay, so ini saya rasa kamu pernah belajar kot di sekolah FBI ni macam belajar kot. Okay, FBI kan. Kalau kamu guna Fleming lah. Kamu guna Fleming right hand rule kan saya rasa dulu. Guna Fleming. Okay, so kamu akan cakap ini adalah force. Okay, force, ini adalah magnetic field, ini adalah kita punya current. Kan, FBI. Dululah. Okay, but right now, we don't use this Fleming. We just use the right hand rule saja. So kamu hanya guna satu sajalah, right hand rule saja. Okay, kalau cross product, you can use the right hand rule. Macam tu. Okay, so once again, okay, current kita akan mewakili our first vector. Okay, kamu anggap macam ni je. Jadi kalau macam, okay, F equal to IL cross B, okay, maka ini dia akan menjadi first vector. Crosskan dengan second vector, maka dia akan menghasilkan third vector. Dan begitu. That's the rule. Okay, first vector cross kepada second vector akan menjadi third vector. Okay. So here our second vector ialah pump will be located at the second vector sebagai magnetic field, and then kita punya current lah pada bahagian thumb. Okay, now we want to current bukanlah, salah ni. Ialah force. Okay, force. Okay, sebagai contohnya, sambil contoh ini saja yang bawah ni, example 13 ni, determine the direction of magnetic force exerted on a conductor carrying current I in each problem below. Okay, cuba kamu buatkan, okay, macam mana arah force untuk gambar rajah yang sebelah kiri tu. How is it?
how does the force generation of force lah, macam mana arah daya magnet pada gambar rajah yang sebelah kiri tu, kanan atau kiri kan. So once again mana sekutasa ni. Sedang cepat ni. So ini, this is my page. So here kalau saya lukiskan arah current ialah ke atas. Ke atas. And then the force ataupun the magnetic field is into the page. Here lah macam ni. So let's say this is my into the page kita lah. To the page. Boleh faham current upward. Dia into the page ke arah kanan. So what happen here, kamu nampak sini ialah the force is pointing to the left. Maka dia akan jadi force kita. This wire tends to move to the right lah. Dia macam tu. So once kamu ada satu wire inside the magnetic field, maka dia akan boleh bergerak. Kalau current itu terlalu tinggi ataupun magnetic field itu terlalu tinggi, dia boleh bergerak ke kanan atau ke kiri lah. Maka untuk yang sebelah kanan ini, what happen to the wire, it will moving to the left lah, to the right. Jadi sebelah kanan. So this one lah untuk example 13. Let's go to the question example 14. Example 14, alamak. Example 14, a wire of length 0.655 meter carries a current of 21 ampere in the presence of 0.47 Tesla magnetic field. What is the angle less than 90 degree between the wire and the magnetic field? Dalam kes ni apa dia? Dia minta kamu cari apa? Dia minta kamu cari nilai angle. Minta kamu cari nilai theta sebenarnya. So kamu akan mulakan dengan F, equal to IL cross B. So F is equal to ILB sin theta. So I kita ialah 21, cross L kita ialah 0.655, B is 5.46, theta yang kamu nak carilah. FB ni is given as 5.46. Itu untuk kita punya jalan kira lah. So here kamu akan guna equation theta ni kamu kena sin answer lah kan. Kamu kira dahulu ini, kamu bawakan 21 darab 0.655 darab 5.46 ni ke bawah. Bahagikan dengan 5.46 ni. And then kamu akan dapat shift sign lah. So kamu dapat the answer will be 57.63 degree lah untuk example 14. Example 15, a wire of 100 cm long is placed perpendicular to the magnetic field of 1.2 Weber per meter square. Calculate the force on the wire when a current of 50 ampere is flowing. For this one, make sure that kamu akan tukarkan ini kepada meter dahulu. So ini kamu dapat apa dia? Jawapannya ialah 1 meter lah kan. Untuk length ni ialah 1 meter. So I think this one is not really complicated for this question. Boleh jawab nantilah. Just download from the board untuk ini. Saya akan teruskan dengan 4.5. Force between two parallel current carrying conductor. So daripada awal tadi kan 4.3. 4.3 kamu belajar pasal charge. Sorry, bukan charge. Dia ialah to be specific, dia ialah moving charge. So moving charge inside the magnetic field, the charge will experience force. 4.4, you learn about the current carrying conductor. Yang mana this one must have a current lah. Kalau ada current flow, kalau ada current flow inside the conductor, maka this conductor will move, akan experience force kalau dia berada dalam magnetic field. 4.5 ini pula
force between two parallel current carrying conductor. Dalam kes ni ialah kalau kamu ada two parallel current carrying conductor. This one lah. Sebagai contoh yang gambar bawah ni kan. Okay, this is conductor number 1, number 2. So here nampak sini kan, this conductor number 1, dia ada current, maka dia akan menghasilkan satu magnetic field di sekelilingnya. Maka magnetic field daripada current 1 ini, dia akan dirasai oleh wire number 2. Okay, vice versa. Okay, yang dua juga sama juga, dia akan produce magnetic field because there is a current flow through wire 2. So this magnetic field from wire 2 known as B2 ini B2 ini kan, dia akan menghasilkan, dia akan memberi kesan kepada wire number 1. Okay, so at the end, so what happen here, kalaulah kamu ada these two wire have the same direction of current, atas dan atas, so what happen here, dia akan jadi saling merapati lah. Boleh this wire akan jadi saling merapati. Dia akan saling mendekati antara satu sama lain. Kalau dia punya currentnya sama, FP-nya, dia akan jadi saling mendekati. Okay. Apa benda ni? Okay, same goes to here yang sini kan. Okay, this one is apa yang ni lah kan. Terus saja kamu ni, this box over here, this 1 and 2 ini, dia nak explain pasal macam mana terhasilnya this FB lah. FB yang mendekati antara satu sama lain. Okay, so at the end, kamu akan ada satu equation yang mana F over L equal to mu naught I1 I2 over 2 pi D. This one lah, this equation. Dia akan related to two parallel current carrying conductor. Two parallel current carrying conductor. Okay, so kalau lah kamu ubahkan dia punya arah current tersebut, okay, maka dia akan menjadi repulsive. Dia akan jadi, force-nya akan jadi beginilah. Macam tu, FP. Jadi begini, FP. Dia akan jadi saling menjauhi lah kalau wire itu berada pada berlainan arah. Okay, so this one yang dia punya conclusionnya, kalau lah is same direction, maka dia akan attract, but opposite direction dia akan jadi repel. Dia akan saling menjauhi. Okay, so from this one as well, kita akan boleh define 1 ampere itu macam mana. Okay, you can read this one later on. Okay, so this 1 ampere is defined as the current following in each of the blah 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 ni lah. Okay, so this one ialah apa yang perlu kamu tahu tentang definition of 1 ampere. This one ialah definition of 1 ampere. Okay. Okay, so example 16 ni kamu boleh jawab. Okay, just apply the equation. Okay, diminta yang pertama yang A ni kan, dia minta force per unit length. Okay, kamu guna equation F over L given yang atas ni lah, yang ni. Kan, so kamu guna equation mu naught I1 I2 over 2 pi Z lah. Okay, you can use this equation. Okay, so this one sama juga. Okay, if the current in one of the wire is reduced to 0.64, calculate the current needed in the second wire to maintain the same force per unit length between the wire as in. Okay, this one sama je lah kan. Dia cakap sini, apa yang berlaku, I1 kamu ni dia berubah menjadi 0.64 untuk soalan B tu. Okay, so what happened to your I2 lah. Okay, kalau F over L nya ialah sama macam yang ini lah. Okay, 4.61 dah 10 kuasa negatif 6 Newton per meter. Okay, so that one ialah kita punya example 16. 17 the same question. Maksudnya soalan ni pun dia pasal F over L equal to mu naught I1 I2 over 2 pi D. Saya tak akan go through lah. Okay, let's go to the 4.6. 4.6 and then we can, okay, good.
Okay, 4.6 over here, 4.6 over here is about the torque on a coil. Okay, torque on a coil. So dalam kes ni kita akan tengok macam mana how the what is the working principle of the moving coil galvanometer. Okay, so in the galvanometer ataupun dalam ammeter ke voltmeter ke, kita akan ada coil. Okay, moving coil. That's why dia boleh bergerak kanan kiri tu kan. So dia boleh bagi bacaan tu. Okay, because they use this concept lah, this principle in this ammeter or voltmeter or galvanometer. Okay, so this one terus sajalah saya akan terus skip kepada equation of torque ini. So torque is equal to IBAN sin theta ataupun theta equal to NI A cross B lah di sini. Okay, IBAN sin theta ataupun torque equal to NI cross AB. A cross B, sorry, NI A cross B lah. A ialah vector area, B ialah kita punya apa nama tu, kita punya magnetic field kita. Okay, NI A cross B, A cross B. Okay, so untuk ini apa yang saya nak fokuskan ialah tentang macam mana kita mahu lihat kepada A tersebut lah. Okay, now we have the equation of torque is equal to NT sin theta. Torque is equal to NI A cross B. So here kamu ada A lah. Apakah dimasukkan dengan A ni? A ialah kita panggil sebagai vector area. Okay, so initially we have this area. Area sebenarnya dia bukannya satu vector quantity lah. Okay, sebab A ialah hanya sekadar length, panjang darab lebar kan. Length times width kan, ataupun length times length akan dapat area. Okay, but right now kita akan cakap tentang vector area. Okay, sebagai contohnya this one lah kan. Okay, this one. Okay, this is our coil over here. This coil akan ada lengthnya. Ini punya length dia. Okay, this is the length. Okay, this is the length. Okay, it's set over here. Ini kita ada dia punya width, dia punya lebar dia kan. Okay, so here area is equal to length times dengan width kan. Okay, panjang darab lebar. Okay, so here we know that this one ialah kita punya area lah sebenarnya. So this is the, okay, the area. So now kalau kamu ada this one, di sini ialah kita panggil sebagai vector area. So this vector area dia punya sifatnya ialah dia mesti apa dia? Perpendicular to the area. Maksudnya apa? Kalau ini kita punya area kita warna merah ini, maka kita punya vector area kita ialah beginilah. Ke atas. Boleh faham ke? This is your vector area. Ataupun boleh juga dia menjadi apa dia? Menjadi ke bawah. Okay, this one ialah kita punya vector area. Okay. So let's say kalaulah this area over here dia pun bertukar, dia akan bertukar jadi bentuk macam ni. Boleh ya? Okay, so instead of jadi macam ni, secara melepeh macam ni, dia akan jadi menegak. Okay, so this is your vector area, this is your area, maka vector area kita akan jadi macam mana? Our vector area. Ada tak yang respon? So what happens? Ke kiri ataupun ke kanan. Yes, dia akan jadi ke kiri ataupun ke kanan lah. Kalau dia akan menegak macam ni. Betul tak? Jadi macam tu. This point kita panggil sebagai vector area. Boleh ha? So dalam chapter 4, chapter 5 nanti kamu akan berjumpa dengan vector area ni lah. So make sure that kamu aware about this term, vector area. Dia mesti perpendicular to the area.
Tak kisah kat mana pun, yang penting di sisi area kan, di sini pun kita boleh panggil sebagai vertic area sebenarnya, tak ada masalah pun. Yang penting di sepanjang area ini, okay, as long as dia perpendicular to the area, itu ialah vector area. Boleh So you have to know about that one lah, tentang vector area tersebut. Okay. So this one, okay, kamu tengok sini kan, the angle between B and the vector area. Okay, maka kalau kita tengok secara mudahnya yang gambar rajah ni kan, our B over here, saya guna warna biru Okay, B over here, nampak sini kan, B dia akan jadi apa? North to south kan, this is our B. Ni B kita. Nampak warna biru boleh nampak. Dia akan jadi apa dia? Ke arah kanan. Maka kalau kamu tengok daripada mendepan macam tu, kamu akan nampak dia punya B-nya begini. Saya ingat dia selukis. Okey, B-nya macam ni. Macam tu. Our A, okey, our A, warna hijau ni, ialah ke arah atas. Boleh? So what is the angle between A and B? Dia akan jadi apa dia? Dia akan jadi 90 darjah lah. Okay. Boleh faham ke? Kamu tengok dari gambar macam ini kan? Okay, N to S kan? North to south, this is our magnetic field. Okay, warna biru itu kita punya magnetic field kita. Dia akan pointing to the right dalam gambar rajahnya lah. Okay, pointing to the right. And then in this situation, in this condition, okay, the vector area is pointing upward. Maka dia akan jadi 90 degree. The angle between B and A. So this one kamu kamu kena berhati-hati tentang how you look at the angle between B and A lah. Okay, so kalau kamu comparekan dengan gambar rajah sebelah kiri ni, kalaulah kita punya coil kita menegak, so what happen here? Our B is, let's say the same B, dia akan bergerak macam tu kan, which is to the right juga. This is your B. So what happen here? Okay, B to the right, and then your A also to the, okay, your A also to the right. So here the theta between A and B is equal to 0 degree lah. Okay, so in this condition, okay, dia akan jadi 0 degree angle kalau macam ni. Between A and B, 0 degree angle. Okay, and then this one adalah soalan. Okay, so this one kamu kena faham lah tentang A, B, C ni, kamu cuba fahamkan. Apakah dimasukkan dengan perpendicular to the field, plane of the coil is perpendicular to the field. Okay, plane tu maksudnya apa? Okay, kalau ini kita punya plane, maksudnya, okay ni macam ni kan, okay ni, okay, so this is the plane, okay, plane, okay, so perpendicular to the field maksudnya apa? Kita boleh cakap yang bukan keadaan macam ni, jadi macam ni lah, sorry. Begini. Okay, so field kita begini kan, this is our B. This is our B. Okay, this is the plane. Nampak tak? Dia perpendicular to the field. Okay, maka di sini kamu akan cakap yang A-nya akan jadi begini lah kan. Maka untuk yang soalan pertama ini, okay, dia punya theta-nya ialah 0 degree. Yang kedua, B, parallel to the field. Okay, parallel maksudnya apa? Okay, let's say this is our field over here. This is field kita. Okay, so field kita. Maksudnya parallel lah kan? Sebab field kita macam ni. Kita punya plane pun macam ni. Maka dalam kes ini, B kita akan jadi perpendicular to the A lah. Okay, so kes yang kedua ni theta-nya ialah 90 darjah. Okay. Yang kedua, at 60 degree to the field. Okay, so dalam kes ini pula dia tukar sedikit. Dia cakap plane itu, okay, plane itu dia berada 60 darjah kan. Okay, let's say lah saya cuba bengkokkan sedikit. Mana bengkok sikit. Salah. Okay, yang penting bengkok je lah kan.
Okay, sama je macam tu. Tak apalah, yang penting dia bengkok sedikit. Let's say this is the plane. Okay, the field is going to be like this lah kot. Entahlah. I wish you can understand this one. Okay, so this one ialah plane tu dia akan jadi 60 darjah kan. 60 darjah daripada dengan B, plane itu. Okay, maka kalau kamu buat satu A kita macam tu kan. So this one angle-nya, theta-nya akan jadi 90 tolak 60 lah. Which is 30 darjah. Itu soalan C ni. Boleh soalan A itu theta-nya ialah 0 degree, 0 degree. Okay, the B theta is 90 degree. And then C theta is 30 degree lah. Bukan 60 So 60 ini antara plane dan juga field. Okay, tapi between A and B ialah 90 tolak 60 lah kan. So kamu kena tengok macam mana theta itu berada lah kan. Theta tu ialah between A and B kan. Antara A dengan B lah. Okay, itu tu example yang ke-18. Okay. So yang working principle ini saya akan explain pada kelas yang akan datang lah pada hari Rabu nanti. Untuk 4.7 dan seterusnya lah. Boleh So this one please boleh jawab soalan lah kan. Kamu boleh cuba jawab. So this one untuk this chapter ini dia akan menjadi chapter untuk kamu punya assignment sahaja. Okay, so untuk malam ini harap semua maklum tentang kamu punya UPS. Inilah UPS yang pertama. Boleh So harapnya kamu boleh bersedialah untuk malam ini jam 8 malam Jam 8 malam. Okay, so harap semua boleh bersedialah. Dia akan bagi masa tempoh berapa minit? Setengah jam kan? 40 minit. 40 minit. 40 minit. Okay, 40 minit untuk kamu jawab soalan. Okay. So minggu ini ialah minggu ke-7 Minggu ke-7. Okay, asalnya ialah face to face tapi memandangkan sedengar ada yang kuarantin. Okay, blok B ke tu? Yang kena kuarantin satu blok tu. Iya, sir. Okay, maka kita pun bertukarlah kan daripada face to face kepada online lah. Tak apalah tu, okay, ada hikmah di sebalik benda-benda ini. Jadi harapkan semua boleh bersabarlah dengan ujian yang berlaku. Okay, so before we stop today, kita akan bagi link untuk attendance kejap attendance minggu yang ke-7 semester 2. Okay, kejap. So please fill in this attendance over here. Boleh masukkan attendance ini. Sekejap ya, sikit lagi. Salah lah. Dengan minggu yang 25, 21. Okay. This is the attendance. Kita boleh isi sekarang. Okay, kalau dah isi boleh keluar. Kita akan jumpa lagi pada hari Rabu nantilah. Okay, malam ni tolong bersedia awal. Okay, kalau boleh makan dahululah sebelum kamu buat UPS pada malam ini. Itu sahaja. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi pada waktu akan datang. Bye-bye semua. Dan semua boleh keluar. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, bye-bye. sir. Thank you, sir. Day. Thank you, sir.
Ya, sama-sama, tak ada masalah. Thank you, sir.